हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक मुन्नी पर। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हमारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाना तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक मुन्नी को और नोटिफिकेशन बिल को भी करें ऑल पर सेट। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे ग्रुप की लिंक हमारे चैनल के अबाउट पेज में मिल जाएगी। वहां से आप जोड़ सकते हैं। फीमेल के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है, वह भी जुड़ सकती हैं, लेकिन फीमेल ग्रुप की लिंक अबाउट पेज में नहीं है। आपको हमारे चैनल के अबाउट पेज में हमारे व्हाट्सएप चैट की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं आ चुकी हूँ अपने स्क्रीन पे और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ टेलीग्राम चैनल क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में क्या होता है, आप दो तरह से कर सकते हैं, प्राइवेट भी रख सकते हैं और पब्लिक भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों मैं चलती हूँ अपने स्क्रीन पे। Update weather, but search, Google search, voice search, camera search, gallery, galaxies, folder, Google, page 1 of 3, page 2, messages, internet, camera, apps, auto TTS, Arizona screen recorder, Vidic, OneNote, BitStudio, messages, translate, audio lab, Sati, hand created, BitCreate, BTC tool, open camera, Telegram, 507, टेलीग्राम पे क्लिक किया दोस्तों। Dear sir, OneNote, Telegram, channel, Divyang Man, search, button, open navigation menu, Telegram, यहाँ ओपन Open navigation नेविगेशन menu, मेनू है दोस्तों। Telegram, new message, न्यू मैसेज में जाएंगे दोस्तों। new message, go back, button, search, button, change sorting, button, search, button, change sorting, button, चेंज सॉर्टिंग, new group, and list, न्यू ग्रुप। 451 यहाँ items, दोस्तों आप यहाँ से न्यू ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो दोस्तों, आप चाहोगे तो। new secret chat, न्यू सीक्रेट चार्ट, new channel, न्यू चैनल। दोस्तों न्यू चैनल पे मैं जाऊंगी। channel name, edit box, out of यहाँ list, पे दोस्तों चैनल emoji, नेम button, डालेंगे। editing, channel name, edit, चैनल नेम डालती हूँ दोस्तों। capital C, capital G, capital H, delete, capital P, 0, 0, voice 0, capital P, 0, capital P, capital C, voice input, voice input, ब्लाइंड टेक, keyboard hidden, Arizona screen recorder, another app is occupying mic, please make sure microphone, okay, button, showing English, India, UWERTY, new channel, emoji, button, editing, channel name, edit box, capital 0, voice input, 1, you can provide an optional new channel, you can provide a description, emoji, but editing, lines, edit box, channel name, emoji, editing, lines, edit box, point O, window, L, delete, next, full stop, L, 0, voice input, you can provide an optional new channel, you can provide description, edit, emoji, button, editing, lines, edit box, channel name, emoji, button, editing, lines, edit, O, L, delete, next, full space, lines, O, 0, voice input, you can provide an optional new channel, you can provide an description, edit, emoji, button, editing, lines, edit box, channel name, emoji, editing, lines, edit box, channel name, P, with voice input, tape, you can provide an option, new channel, you can provide description, emoji, but editing, line tape, edit box, G, E, space, N, K, O, L, delete, space, next language, N, A, L, delete, full space, home, button, window navigate, V, H, I, O, L, delete, next, full back, home, button, G, Y, U, Y, U, I, O, B, A, S, D, F, G, H, J, K, L, Shift, Z, X, C, V, B, N, M, M, N, E, V, C, X, Z, Shift, L, K, J, H, G, F, D, S, A, B, O, I, U,
I-O-P-A. Space. Reasons. Button. F-G-B. Space. X. C-V-E-N. November. N. N. E. V. C. X. Z. Shift. L. K. J. H. T. F. D. S. A. E. O. I. I. You can provide an option to the channel. तो दोस्तों यहाँ पे ब्लाइंड टेक मैंने मुन्नी लिखा To the channel. Go back. Button. Done. Button. Go back to the channel. You can provide description. Edit. Emoji. Button. Editing. Blind take money. Edit box. Channel name. और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये ऑप्शन है, आप चाहे तो ना भी नहीं भी डालेंगे फिर भी सही रहेगा। Description. Edit box. You can provide an optional description for your channel. To the channel. Go back. Button. Done. Button. Go back. Button. Done. Button. TV डन slash किया edit box. दोस्तों। Disabled. अब यहाँ पे प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट नहीं पब्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमें लिंक बनाना पड़ेगा खुद से दोस्तों। और अगर प्राइवेट करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे टेलीग्राम आपको खुद से यूजर आईडी मिल जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम के थ्रू से मिल जाएगा। और अगर मानते हैं पब्लिक करते हैं तो अपने बनाना पड़ता है दोस्तों। TV slash link edit box. अगर पब्लिक करेंगे दोस्तों तो आप किसी को जिसको आप लिंक सेंड करना चाहेंगे दोस्तों, शेयर करना चाहेंगे, वही आपके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, और जिसको नहीं शेयर करना चाहेंगे दोस्तों तो वो नहीं जुड़ सकते हैं। अगर पब्लिक करते हैं दोस्तों तो आपके चैनल पे कोई भी सर्च करके जुड़ सकते हैं, है ना। TV slash edit box. Disabled. Link edit box. TV slash link edit box. तो यहाँ पे यूजर आईडी डालूंगी दोस्तों। Showing English. India. Y H N space N K N M Mike M E N full done. Delete L. Delete. Deleted M. Shift. Symbol keyboard. Shift. Shift enabled. Capital B. Capital J. Delete. Capital L. Shift. Capital Z. Shift. Capital L. Capital J. Capital L. Shift. Capital X. Capital V. Capital N. Capital M. Capital M. Shift. Capital 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 7, 8, 9, 0, Q, 0, 0, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 0. Editing M70759. Edit box. Link. तो दोस्तों लिंक क्रिएट कर M70759 दिए is available. दोस्तों। Editing अवेलेबल बोला दोस्तों, M70759. देखिए अवेलेबल। M70759 is available. Channel settings. Go back button. Done button. Go back button. Done button. डन Keyboard करेंगे edit. दोस्तों। Add subscribers. तो मेरा चैनल क्रिएट हो चुका है दोस्तों। Next button. App the check meta and list 400. Awesome. Asha Arnie. Agree. Agree. Nice. Free. Last seat. Red heart. Red. Add people to your chat. Go back button. Add subscribers. तो 0 members. यहाँ पे सब्सक्राइबर हम ऐड करेंगे दोस्तों, तभी ऐड होगा। और Next button. नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। Blind take money. देखिए ब्लाइंड टेक Blind take मुन्नी, money. Go back. गो बैक, Record video message. Attach video. रिकॉर्ड button. वीडियो Record मैसेज video message. दोस्तों। देखिए Attach आप video. यहाँ पे Record video message. वीडियो में मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे, Attach video button. Send notifications button. यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड कर Broadcast सकते edit हैं। box. ब्रॉडकास्ट Send है दोस्तों। broadcast edit box. Emoji stickers and gifs button. Channel created. Heading 1 of 2. Channel List. created. February 8th. Heading 2 of February 2. More options. 8th Button. है। Out of list. Blind take money. 1. More options. मोर ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, Pop-up देखते हैं window. क्या है। Search. Clear history. क्लियर Search. हिस्ट्री, Clear history. Mute. Search. Clear history. Search. यहाँ पे Oh, आप button, कुछ भी back, सर्च button. कर सकते हैं दोस्तों। Blind take money. Blind take money. Go back. Record voice message. Attach media button. Record voice. Attach me. Send notifications. Broadcast. Edit pop. Emoji. Stickers. Channel created. Heading. February 8th. Heading. More options. Button. Out of list. Blind take money. 1 subscriber. 1 सब्सक्राइबर दिखा रहा है दोस्तों, ब्रांड टेक मुन्नी 1 Telegram. सब्सक्राइबर। Group and report. 1 new surveillance group. Group. और चाहेंगे दोस्तों तो आप Your insert. किसी को भी Telegram. ऐड कर सकते हैं Channel. दोस्तों। Division. Channel. Blind search. Button. Out of channel. Blind take money. Send it. अब यहाँ पे आप चाहेंगे दोस्तों More options. February 8th. Channel 3. Emoji. Stickers and gifs. Broadcast. Edit box. Send notification. Broadcast. Emoji. Channel created. Heading. 1 of 2. February 8th. Heading. More options. Button. Out of list. Blind take money. 1. Go back. Button. Home. Back. Telegram.
Search button. Open app. Telegram. ओपन navigation नेविगेशन menu, button. मेनू भी है दोस्तों। Munni Sharma plus 91 देखिए मुन्नी शर्मा 844847828. Switch the day theme. Home. Back button. Home. Page 3 of 3. Page. Home. Recents button. Recent app. YouTube. Hit studio. Close all. Advanced op. Telegram. Home. Telegram. New message. Group and record. One new message. Channel. अब दोस्त Group and record. Surveillance. Group. Group. Arvind Kishwaha. Vipra. Neeraj Sir. Telegram. Channel. Channel. Line take money. Send at 7:16 अब p.m. दोस्तों इस चैनल को कैसे डिलीट किया जाता है दोस्तों, मैं आपको डिलीट करना भी Go back सिखाऊंगी। button. Line take money. Edit button. More options. देखिए दोस्तों Edit एडिट, button. More options. Info. Edit. List. Info. Invite link. Invite link. Get QR code. देखिए invite link यहाँ से शेयर करेंगे। Get QR code. Button. On. Notifications. Members. Edit. Subscribers. 1. सब्सक्राइबर 1 दिखा रहा है दोस्तों। Subscribe. Administrators. 1. Channel settings. चैनल सेटिंग में जाएंगे दोस्तों। Administrator. Channel settings. Edit. Done. Button. Line take money. Edit op. Emoji. Button. Set photo. यहाँ पे फोटो भी सेट कर Emoji. सकते हैं Set दोस्तों। photo. Description. Optional. Edit box. डिस्क्रिप्शन Channel ऑप्शनल, type. Public. चैनल टाइप पब्लिक। देखिए यहाँ पे पब्लिक हो चुका है दोस्तों। Discussion. Add. अगर आप क्लिक कर देंगे प्राइवेट पे तो प्राइवेट भी हो जाएगा दोस्तों। Discussion. Off. Sign messages. Switch. Reactions. All. रिएक्शन, Administrators. 1. एडमिनिस्ट्रेशन, Subscribers. 1. सब्सक्राइबर, Remove users. 0. रिमूव यूजर 0। Statistics and boosts. Recent actions. Delete channel. Delete channel. देखिए डिलीट चैनल का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जाएंगे तो डिलीट चैनल, चैनल डिलीट हो जाएगा दोस्तों। Edit. Go back. Button. गो बैक। Line take money. तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख बताइएगा। और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे मेहनत का ज़रूर एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, क्योंकि मैं अभी आप लोग जानते हैं दोस्तों मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत, थोड़ा मिस्टेक होती है, तो आप लोग मुझे मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।